To vozim zadnja 2 komada do kamiona. To je baš oduzelo dosta vremena. Baš. Jel ide dobro, lega? Ide, kaže. Eto, ovo je jedan od najvećih. Da ti pokažem kako nam ide. Kako pali kad podigneš polovu. Takav mi je bio početak posla, znači jedno 20 komada i onda na polovu ga čupam van. Odlično sam ga uhvatio. Evo vidiš. Bravo, momak! Evo ovdje je moj pomoćnik na pauzi. Sad sam do kraja komada pomaknio. To baš izbjegavam. I taj je vani. Evo ga. Da vidimo u snima. Da. Ovo je neki truljo. Pa je išao jako lagano van. Tako nekada poslovi idu otežano. Evo ga, uspjeh. Dobar dan, evo nas na zanimljivom poslu. Radimo čupanje manjih panjića uz ogradu. Dugačka je ograda, a već smo 1/3 posla napravili. Evo pogledaj iza nas i po ovoj oranici se vozimo. Dosta metara ima, tamo je kamion, pomoćnik moj, evo ga pomaže i upravo nastavljamo dalje. Evo pogledaj na koji način to radim tako da budem što učinkovitiji i brži, a da posao bude dobro obavljen. Trava je ovdje već malo narasla, pa je teže mi za vidjeti tu i tamo koji panjik. Sad sam došao na autoput, da tako kažemo, ovdje ih baš i nema. Opa, evo vidiš, kao što si možda primijetio, upravo sam zapeo za neki manji, kojeg stvarno neće biti problem za izvaditi i to je to. Evo ga, da je izašao bez problema, onda rotiram i stavim ga ovdje bliže kolegi, tako da ga može odnijeti, a usput ti možeš odmah vidjeti kako izgleda posao iza nas. Sve ovo uz ogradu smo iščupali. Bilo je većih komada, bilo je manjih komada, uglavnom ide nam i vozimo se naprijed, ralicu kontroliram, tamo tako po brazdi. Evo ništa ovdje, ovo je bilo super, ajmo dalje. Kažem ti, sad nam ide super, vidjet ćeš muke kada dođu malo veći grmovi i još to tako uz ogradu, pa mi ih je malo i teže za kopati. Neko mi je rekao, panjevi se kopaju, ne čupaju se. Aj dobro, može biti nešto i u tom. Evo ga, ovdje je neki manji. Dobro. Do tamo ti mogu pokazati kako je to radim. Prvo se namjestim u idealan položaj. Evo, to je tako, nekako odguram malo od njega zemlju, tako da se mogu što bolje zabiti i trebao bi ga jednim potezom izvaditi van i evo ga, to je to. Rotiram, odmah da vidim gdje mi je kolega, ne vidim ga, na pauzi je, evo malo mogu odmah i zemlje očistiti da njemu bude lakše. Sad svakim potezom ima sve više za hodati, razmišljamo možda da kamiončić sad tu dovezemo, pa preko oranice duplo kraći put će biti. Nemam pojma šta je to, šta je taj korov, ne znam, korov je. Moj zadatak je da to sve počupam, tako da mogu održavati okoliš. Eto, dobro sam to rekao. Nastavljam tako dalje. Gledam malo da li je ovo neki novi zvuk što se tiče lufta, znaš. Da. Da, to znači biti će popravci. Evo, tako dalje ja radim, a kada dođu neki panjići, eno tamo ispred oni, kad dođem do njih, onda se vidimo sa kamericom. Definitivno je gotovo sa autoputom, ovdje ide sve teže i teže. Sad ćeš vidjeti kako nam idu muke i kako mi to rješavamo. Ovo je išlo dobro, ali evo ga sada malo srednji komad, ajmo reći, što se tiče bakar ovoga terena, pa ću ti pokazati kako ja to rješavam.
Kada je ovako malo veći grm, onda mu napravimo ovdje jedan rez, ajmo reći. Eto, ovo se prevučem prema sebi, tako da to lako mogu vratiti. Može. Napravim bočni jedan lom, ajmo reći, tako da pokidam bočno šta ima. Odmah vratim nazad tu zemlju. Odavdje pokidam bočno. Ovaj se već super klima. Isto zemlju vratim. I sad ovaj najvažniji, odavdje si odgurnem zemlju tako da mogu što bolje. Sad bi trebao što dublje zube zabiti ispod. Samo malo smeta mi ova zemlja koja se zalijepila. Pokušao sam ovu zemlju. To, tako da mogu raditi. Ok. Sada je cilj što dublje ispod njega zakačiti i onda sistem poluge ne dizat u zrak, nego onaj zadnji dio kašike osloniti kao poluga vilice ili pajsera. Evo, upravo to. I taj je vani, evo ga, riješeno. Sad ćeš vidjeti isti postupak sa ovim komadima, ali ima ih sve više i više. Evo, ovo sam ja izvadio, stiže moj pomoćnik. To. Nastavljamo dalje. Samo zemlju vratim nazad, da ne ostane to rupa. Aha, i odmah vidiš da je ovdje pokret drugi, a taj mi izgleda da bi mogao ići iz prve. Pa ćemo i to pokušati isto. Može, vozimo se. Eto, ovo je dobra pozicija za rad. Znači odavdje i malo odgurnem. To. Zabijem dolje maksimalno koliko mogu, da budem ispod njega. I jednim potezom van, ali ovo je bilo stvarno slabašno. Ovo je išlo bez problema. Da, kao što sam ti rekao, dovukao sam se sada do najtežeg dijela. Čini mi se da je ovo ispred mene. Možda nije najteži, ali najgušći. Najviše stanovnika ima, da se tako malo našalim. Ali ok, ovo površinski ide super. Ovo me veseli. To ćemo jednostavno ovdje u brazdu i traktor će to zaorati. A panjiće ćemo naravno vaditi, nešto ćemo izvaditi, tako da moj kolega to odnese. Evo vidiš, kolega sad hoda kraćim putem prema tamo, gledaj gdje nam je kamion daleko, sve je dalje i dalje. Pa kad napravi tamo hrpu, jednostavno ćemo približiti tamo kamion. To, možemo dalje. Sada će doći pravi komadi, idemo, približavamo se. Dobro, malo ću još bolje zabiti zube ispod njega. Ok, ovo je neki truljo, pa je išao jako lagano van. Super. Sad smo došli do malo većeg zalogaja. Takih sam jedno 20-ak izvadio na početku posla. I tako me uhvatila panika da će sve tako biti. Razumiješ, a posao je dogovoren po procjeni. A na kraju ovo ipak ide prilično dobro. Može. Sad se borimo sa ovim grmom, da vidimo da ga malo bočno pokidam. Idem se samo malo vratiti. Eto. To, napravit ćemo jedno bočno kidanje. To. Pokidali smo mu, oslabili smo ga. Zemlju vraćamo nazad. Dobro je. Idemo s ove strane bočno odlomiti. Riješeno.
sad sa prednje. Tu ćemo si napraviti prostora da ga možemo slomiti. I ovo će možda biti dovoljno da smo ga oslabili. Sad se idemo namjestiti. Ok. I sa zadnje strane, o da, već se on klima, odgurnem malo. Tako da mogu što bolje ispod njega zabiti zube. To bi moglo biti dobro. I sad ako sam ga dobro pogodio, promašio sam. Malo lijevo. Ok. Da vidim sada. Nisam još dobro ispod zube zahvatio. Da vidim samo koliko je on jak. Da. Sad sam skoro dobro, baš je jak. Skoro sam do kraja komande aktivirao. Malo ćemo još pomoći. Malo lijevo, malo desno. Dobro. Ok, opet sam ga poštedio. Morao sam malo zemlje odlijepiti. Smeta mi da dobro zube zabijem ispod. Kad to uspijem, onda je moj. Koliko je jak! Nisam htio opet do kraja mu dati snagu, nego ću ga malo klimat lijevo, desno. Ok, ovo je bilo dobro. Sad, znači tu će biti dobar korijen ispod. Takav mi je bio početak posla, znači jedno 20 komada, vidiš, oduzima puno vremena. Sad bi trebalo uspjeti. To, zubi su dobro ispod i sad radimo taj sistem poluge, ali je tako jak. Sad sam do kraja komadu pomaknio, to baš izbjegavam. Gledaj ovo, baš ću ti pokazati. Znači šta sada radim? Zatvaram ovu kašiku i guram tamo onaj cilindar, tako da bude sistem poluge. Rasteretni ventil mu je dobro podešen, zato je bitno da ih imaš. Koristio sam maksimalnu snagu na poluzi i evo, uspjeli smo ga izvaditi, da. Ne bi mislio da je tako to. Dugačko mu je korijenje dolje. Ovo je jedan od najvećih. I ali će se kolega razveselit kad ga bude vidio gdje mi je on. Ne znam gdje mi je on. Evo, vidiš, to je baš oduzelo dosta vremena. Baš. I onda, kada bi tako svi komadi bili, ajoj, nadrljao bih. Mislim, od posla. Najgore je iza nas, nadam se. Idemo dalje. Sad opet nadam se autoput, jao što sunce grije. Vidiš kako ovo dobro ide. Ovo je super. To, 2 poteza, nisam na ništa naišao. Ajmo dalje. Evo vidi kakva mi je temperatura. Zaljepi se na pola i toga se drži.
To je to, veselim se kada dođemo tamo do kraja pa se vidimo. Da ti pokažem kako nam ide i da vidiš dokle smo stigli. Ovdje smo se dovukli skoro do kraja ograde. Pogledaj kolika je ovo dužina. Pogledaj gdje nam je sada kamion. Evo ovdje je moj pomoćnik na pauzi. Ovdje je isto prilično dobro. Manji ovo su korijenčići. Jel ide dobro, Lega? Ide, kaže. Eto, vidimo se dalje. Može, krećemo. Vidiš kako lijepo piše da podignem polugu. Ajde, može i da ugasim radio. Kako pali. Na oblaka se neka prijeti. Evo i malo je bagerko odmorio, ali baš je dobar stroj. Bez obzira što klima, što ima luftove. Mislim da je ova serija, ova KX101 3, ovo je ovaj sa digitalnim satom. Šta to znači? Znači da ima nagibnu planirku i da ima ovdje funkciju za joystick. Ovo još ima dodatno bypass. Bypass je prolaz hidraulike, skretnica hidraulika, da tako kažemo. I stariji stroj, ali dobar. Mislim, htio sam reći kakav je tek bio kada je bio novi, jako dobar stroj. Bolji mi je od one serije od U35. Baš mi je bolji, definitivno je komotniji. Loše je što ima pozadinu vani pa moraš paziti, ali je to također dobro jer je stabilniji. Ta pozadina ima svoje prednosti. Evo viš kako, sad smo se fino uigrali, razradili smo tehniku i ide nam super. Tamo smo došli sad do ovoga komada. Tu ću malo izvući lijevo, malo desno. Malo samo da se vratim nazad. To. Tako sam... dolje sam osjetio beton. Vjerojatno temelj onda malo... Malo, da, dobro. Lijevo, desno ga otkopam, polomim mu grančice, ali ajde idemo probati odmah ga čupnit van. Ovo gurne, već sam ti to pokazao i rekao. Zabijem što je moguće dublje ispod njega i onda na polovu ga čupam van. Odlično sam ga uhvatio. Ovoga sam baš odlično uhvatio. Evo vidiš, to je to. Dolje ćemo malo zemlju otresti i zatvoriti ove rupe i dovući se do ćoška. Divno. Sad ćeš vidjeti iza mene koliki posao smo napravili. Sad ide puno bolje. To, samo da vidim gdje mi je moj Lega pomoćnik. Tu je. Evo, vidi koliko smo puta napravili. Naš je plan bio voziti se po ovoj oranici, ali traktor je prije nas napravio svoje. Izorao je i nema šanse da ovdje sad kamion može se kretati. Damper neki bi mogao naravno, ali nismo na to mislili. Zato imamo Legu koji kaže da uživa u ovome poslu. Evo, super. Svi uživaju onda i meni je dobro. Ne mogu se požaliti. Dovukli smo se skroz do ovdje, koliko vidim sad ponovno kreće autoput. Do ovdje smo završili naš posao. Bijela ograda je u potpunosti gotova. Dobro, nije, krivo sam ovo rekao, ostaje onaj tamo dio bijele ograde, ali tamo baš ima par najvećih komada. Eno, onaj tamo na putu, ali to nas čeka sutra. Ovo će biti sve za danas i vidimo se sutra ujutro.